Salam sejahtera dan selamat datang di Gereja Maranatha. Kita kembali pada minggu ini bersekutu dan berhimpun dalam kebaktian dengan tema Throw Your Net on the Right Side yang akan dibawakan oleh Pendeta Piti Dani. Kami mengucapkan terima kasih pada beliau, juga kepada setiap pelayan ibadah yang terlibat dalam kebaktian hari ini. May I welcome everyone, brothers and sisters in Christ, that being in Maranatha will give you blessing, and may worshiping here nurture our faith, hope, and love among one another. Marilah kita buka kebaktian pagi ini, siang ini, dengan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlap, How Great Thou Art, and Happy Mother's Day to all. Maka jiwaku sungguh
Selamat siang jemaat yang dikasih Tuhan. Happy Mother's Day. Saya jadi bingung di sini habis melihat semua cantik-cantik. Ya, mari kita buka kebaktian kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersekutu dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diberi kesempatan lagi Tuhan. Kami boleh memuliakan, kami boleh memuji, dan terlebih kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman. Tuhan berkati dengan kuasa-Mu yang Roh Kudus. Begitu juga dengan kami semua, biarlah kami boleh punya hati yang terbuka buat Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami. Baik pada saat kami mau memulai maupun sampai akhir kebaktian ini, Tuhan boleh tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan jelas, dan terlebih Tuhan kami boleh percaya bahwa firman-Mu adalah sumber segala kehidupan. Ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak dari mula sampai akhir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kau hadir. Lagi yang berikutnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya ibu-ibu sekali ini. Bapak jangan kalah ya. Bak urapan di kelapa haru. Bak urapan di kepala haru yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari remon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah Tuhan perintahkan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya.
dengan Tuhannya. Cinta yang kekal akan kita kenal sebelum padanya berserah. Ini bahagia di sekelilingnya bagi yang berpegang padanya. Percayalah yang akan sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dapat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shines on our way. When we look His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When we fellowship true, we will sing at His feet, or we walk by His side in the way. When He says we will do, when He says we will go, never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. And it is so good to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the Savior Lord. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oh, betapa senang hidup dalam terang, bersama Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan berdasarkannya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah dan taat padanya, pasti kau dikasihinya, hanya percayalah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh Pendeta Bibi Dali, khotbah siang ini, throw your net on the right side. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan lagu Allah yang bela dan Ya Tuhan ku percaya. This is our last song that we're going to be singing before we hear the words of God that will be delivered by Pastor Bibi Dali with the theme of throw your net on the right side. May I ask everyone to stand up please, and let's sing Allah yang bela. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal.
ini apa? Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Let us pray. God our Father, God of abundance, open our eyes to the signs of your presence all around us. And enliven our hearts to give you thanks. O God, lead us in the way of your wonder, in the way of the truth. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Anda yang mengikuti dalam bahasa Indonesia bisa membaca di layar. Saya akan membacakan dalam bahasa Inggris. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14 ini. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, and sons of Zebedee, and 2 other disciples were together. I'm going out to fish, Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, "Friends, haven't you any fish?" "No," they answered. He said, "Throw your net on the right side of the boat, and you will find some." When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from the shore, about 100 yards. When they landed, they saw a fire of burning coals there, with fish on it, and some bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you have just caught." So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. But even with so many, the net was not torn.
Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. Saudara sekalian, verse 4, but the disciples did not realize that it was Jesus. 7 disciples were on the shore of the Sea of Galilee, but they did not recognize Jesus standing nearby. How could that be? Let's look first at some facts from that moment. Mari kita catat dulu fakta-faktanya pada saat itu. First, they already knew Jesus had risen. Verse 1 says, afterward, Jesus appeared again to his disciples. And verse 14 adds, this was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. One of them, Thomas, had even touched Jesus' wounds. Ini sudah kali ketiga Yesus menampakkan dirinya bangkit. Malahan salah seorang, yaitu Thomas, sudah minta melihat sendiri dan menjamah lubang-lubang bekas luka pada tubuh Yesus. Ini fakta pertama. Mereka sudah tahu Yesus bangkit. Second, it was not dark. Early in the morning, Jesus stood on the shore. It was already light, clear enough to see someone standing nearby. Itu bukan terjadi malam, tetapi pagi menjelang siang. Ketika Yesus berdiri di pantai, matahari sudah terang. Siapapun berdiri di pantai pasti terlihat dengan jelas. Itu fakta kedua. Yang ketiga, although Jesus was on shore and the disciples were in a boat, the distance was very short, only about 100 yards, around 90 meters from shore. That's close enough to recognize someone, especially someone familiar. Jarak di antara mereka tidak jauh. Hanya kira-kira 200 hasta, sekitar 9 meter. Cukup untuk melihat itu siapa. Itu fakta ketiga. Fakta yang keempat, Jesus spoke to them. Likely in his usual clear voice, he called out, "Friends, haven't you any fish?" Yet still, they did not recognize his face. Semua fakta ini, yaitu bukan penampakan pertama, hari sudah terang,
jarak cukup dekat, suara Yesus yang biasa mereka dengar, empatnya tidak menolong mereka untuk mengenali bahwa itu Yesus. Despite all this, the prior appearances, daylight, short distance, and his familiar voice, they still did not recognize him. Why? Mengapa? Sebab sekalipun mereka berada di situ, tetapi pikiran mereka melayang entah kemana. Mereka melakukan aktivitas, tetapi tidak benar-benar punya atensi, perhatian, dan intensi. Because though they were physically there, their minds were not. Their minds in somewhere else. Still reeling from the trauma of Jesus' death, they were scattered in thought. They went fishing, but more out of habit than purpose. They returned to their routine, catching fish, but without purpose, no attention, no intention. However, this isn't just their experience, it's ours too. Itu terjadi pada semua orang, bukan cuma mereka. Kita juga. Kita sering mengalami lack of awareness. Kita mengunyah makanan, tapi kita tidak benar-benar enjoy makanan itu. Kita tidur, tapi tidak benar-benar nyenyak tidur. Banyak orang tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tidur, tetapi tidak nyenyak. Kita mendengar, tapi untuk segera kita lupakan. Kita bicara asal bicara tanpa menyampaikan pesan dari hati. Kita bicara, tetapi kadang-kadang kita tidak punya eye contact sama sekali dengan orang yang kita ajak bicara. Kita berkomunikasi, tapi tidak berdialog dari hati ke hati. Ucapan dilontarkan sekenaknya, tanpa menyadari dampaknya bagi harga diri dan perasaan orang lain. We eat food without truly enjoying it. We sleep, but rarely have a deep sleep. We just hear voices without truly listening. We talk about superficial things. We just do unintentional actions. We interact, but no eye contact. And talk without getting any connection. I believe you know the song, The Sound of Silence, right? Some of the lyrics says like this: people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share.
Betul sekali. Itu lagu karangan Paul Simon yang dinyanyikan bersama dengan Art Garfunkel, The Sound of Silence. Kok bisa ya? Bisa. Apalagi di dunia yang serba sibuk dan serba gerak cepat ini, orang dipacu untuk bergerak terus dengan cepat dari satu tugas ke tugas lain, dari satu percakapan ke percakapan berikutnya, dari satu kecemasan ke kecemasan berikutnya. Because in our fast-paced world, everything is about speed and surface. We rush from one task to another. Akibatnya, tanpa sadar kita menerapkan hidup yang dangkal, saudara-saudara. Yang penting surface, permukaannya. Kita sibuk dengan polesan penampilan. Sosial media itu dipenuhi orang aksi pamer, bukan? Padahal beneran begitu? Belum tentu. Dan tipuan pandangan. Sebab artificial intelligence, AI, yang adalah temuan teknologi yang cerdas sekali sebetulnya, seringkali cuma dipakai untuk memalsukan realita, memoles, memanipulate realita, supaya dari luar kelihatan bagus. Yang penting surface-nya beres. Energi dan waktu dan uang dan perhatian kita pakai untuk melayani semua yang sifatnya permukaan. We scroll, post, and perform. We become obsessed with appearances. Even artificial intelligence, this brilliant invention, get used to fabricate realities just for the sake of appearances. As long as the surface looks good, we think we are fine. We spend our energy on the shallow, the superficial. As a result, sebagai akibatnya, we lose mindfulness. Kita kehilangan yang namanya mindfulness. We lose awareness. We do things without care. We miss what truly matters. The things closest to us become our blind spot. We lose mindfulness. Kita kehilangan mindfulness. Terhadap segalanya kita kurang pay attention. Kita melakukan sesuatu tetapi not truly intentional. Kita tidak care enough. Kita tidak mindful. Banyak yang luput dari perhatian. Banyak miss-nya kita. Terutama terhadap hal-hal yang penting dan justru dekat dengan kita. Kita kurang mindful dan banyak blind spot di dalam hidup kita. Mungkin Anda bertanya, apa itu mindful, Pak? To be mindful is to live each moment with attention and intention. Live each moment with attention and intention. Itulah yang banyak hilang dari masyarakat kini. Jesus is the perfect example
of mindfulness. He was never rushed, even in crowds. Even he was busy. He noticed a woman touching his robe. He spotted Zacchaeus in a tree. He heard Bartimaeus calling his name. Jesus was always present, fully and compassionately be at the moment. Yesus itu contoh sempurna mindfulness. Meskipun di tengah kerumunan orang banyak dan dia sibuk, seorang perempuan menjamah jumbai jubahnya. Dia tahu, dia noleh. Siapa jamah jubahku? Di tengah kerumunan orang banyak dia berjalan, dielu-elukan orang. Dia lihat ada orang pendek naik di atas pohon, Zacchaeus, yang jiwanya kering dan mencari dia. Dan Yesus berkata, Zacchaeus, hari ini aku menumpang di rumahmu. Di tengah kerumunan banyak orang, ada seorang buta bernama Bartimaeus berteriak-teriak memanggil namanya. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Semua orang sudah bilang, hus, diam kamu. Tetapi Yesus berkata, panggil dia. Saya ingin menemui. Fully present, mindful. That was Jesus. Tetapi di pantai Danau Tiberias pada waktu itu, 7 orang murid menunjukkan bahwa mereka tidak mindful. Itu sebabnya mereka tidak notice, tidak tahu, tidak mengenali Yesus hadir, Yesus yang bangkit itu ada di dekat mereka. Mereka tidak tahu. But on that shore in Galilee, the 7 disciples showed what it looks like to be unmindful. And they failed to see Jesus standing near. Lalu terdengar suara Yesus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Ikan-ikan bukannya tidak ada. Ada. Banyak. Malah 153 ekor. Ada di dekatmu. Tidak jauh darimu. Hanya kamu itu harus menoleh ke situ dengan sengaja ke sebelah kananmu. Sebab disitulah terletak blind spotmu. Then Jesus said, throw your net on the right side of the boat. The fish were there all along, 153 of them. But the disciples had to look to the right side, their blind spot. Saudara-saudara, kita tahu blind spot itu tidak jauh dari kita, kan? Area blind spot itu, kalau Anda mengemudi, area blind spot itu dekat dengan kita. Tapi kalau kita tidak noleh betul, Anda akan lewat. Karena itu blind spot. Blind spot bukan area yang jauh, sangat dekat. Tapi kita buta akannya, luput dari pengamatan kita. Mindfulness sangat penting, harus dibangun dari sini.
kita perlu mindful terhadap orang-orang dan hal-hal yang ada di dekat kita. Saudara tahu gadget, smartphone ini. Kata orang gadget ini mendekatkan orang yang jauh dari kita. Betul? Tapi at the same time, dia menjauhkan orang yang dekat dengan kita. Itu yang terjadi. Sebab dalam satu rumah, satu keluarga, 5 orang, bapak, ibu, anak-anak, bisa duduk di serambi yang sama, tetapi semua pegang ininya sendiri. Dunia pikirannya ada di sini, tetapi badannya mereka bersama-sama, tetapi mereka tidak bersama-sama. Alat ini membuat yang jauh dekat, tetapi membuat yang dekat jauh. Kita harus mindful. Hidup ini ada banyak hal yang kita jadikan blind spot justru karena di dekat kita. Siapa yang paling pantas untuk menerima atensi dan perhatian kita, kasih sayang dari kita yang intentionally? Siapa yang paling pantas? Ya orang-orang yang paling dekat dengan kita, bukan? Keluarga kita. Jangan sampai mereka justru menjadi sisi kanan yang luput dari perhatian kita, alias menjadi blind spot kita. Sosok seorang ibu, mother, terlalu penting untuk diabaikan. Jangan sampai mother itu menjadi blind spot kita. Itu sebabnya hari ini kita merayakan Mother's Day. Mindfulness begins with those who are close to us. We must be more mindful of how we use our gadgets. True, smartphones connect us with distant people, but they also disconnect us from those closest to us. Ironically, our spouses, our children, our friends can become our right side, our neglected blind spots. The figure of a mother, indeed, it's too important to be neglected, right? Don't ever treat a mother as a blind spot. That's why today we celebrate Mother's Day. Brothers and sisters in Christ, we must train ourselves to be mindful. When the disciples became mindful, everything was different. John declared, "It is the Lord." Ketika Yohanes mulai mindful, dia tahu itu suara Yesus. Peter responded immediately, jumped into the water, pulled in the net, and joined the others. It's Jesus. And no one, the 7 disciples, no one doubted. Setelah mereka menjadi mindful, they were fully aware. They knew the Lord is here. He sat and ate with them. Ketika kita menjadi mindful,
segalanya berbeda. Ketika kita beribadah, saya bertanya, apakah Tuhan hadir di sini? Ketika kita beribadah seperti ini, apakah Tuhan hadir di sini? Ya, masalahnya adalah kita sadar atau tidak. So it is in worship like this. The Lord is present. But are we aware of His presence? Bagaimana bisa aware kalau kita tidak mindful? Tidak mindful waktu nyanyi. Asal buka mulut aja. Tidak mindful waktu berdoa. Berdoa begini tetapi pikiran kita kemana-mana. Dan tidak mindful waktu firman Tuhan diberitakan, melamun dan tidak fokus. Kalau itu yang terjadi, bagaimana kita bisa aware that the Lord is present? There is a beautiful quote from a sermon that I have ever heard. When we practice mindfulness, we slow down enough to see God in the everyday, to hear His voice in Scripture, to notice the needs around us, and to recognize the stirrings within our souls. God is not only present in great miracles, but in the quiet breath, in Scripture read with reverence, in the gentle breeze, in the stillness of a prayer. Tuhan tidak hanya hadir dalam mujizat besar, tapi Dia juga hadir di dalam nafas yang kita hirup, yang kita lepas dengan teduh, penuh syukur. Tuhan hadir di dalam Alkitab yang dibaca dengan mindful, dengan sungguh-sungguh. Tuhan hadir dalam suara angin sepoi-sepoi basah, sama seperti ketika Elia di atas gunung. Dan di dalam angin sepoi-sepoi basah, dia tahu Tuhan hadir. Tuhan bisa hadir di dalam keheningan sebuah doa. Di pantai Danau Galilea waktu itu, Yesus seakan-akan berkata seperti bunyi Mazmur 46 ayat 10, diam dan perhatikan, dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Hari ini, Dia juga berkata yang sama kepada kita. On the shore of Galilee, it was as if Jesus whispered the words of Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am God. Be mindful and know that I am God. And so to us today, He says, do not be afraid. Be still. Be mindful. I am your God. I am here. I will always be with you. Amin.
terima kasih kepada Pak Pipi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang saudara kita diberi kesempatan untuk bersyukur dan berdoa. Mari kita mulai. Tuhan adalah Bapa kami yang ada dalam surga. Tuhan pemelihara kami yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan yang mengetahui kami ya Tuhan, lebih daripada kami mengetahui Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami dan tidak meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memelihara kami satu persatu ya Tuhan, anak-anak-Mu. Dan Tuhan tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Dalam keadaan susah dan senang ya Tuhan, kami mau bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga mau berdoa untuk beberapa saudara kami ya, yang mungkin mengalami sakit ya Tuhan. Ibu Juliana, Tante Ing ya Tuhan, Bu Handi, dan Johannes ya Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan tetap memelihara ya Tuhan, memberi semangat ya Tuhan. Dan kami juga teringat akan saudari Ibu Tris ya Tuhan, yang Tuhan telah terpanggil ya Tuhan. Dia sudah kembali kepada Tuhan, kepada sasaran yang utama. Pada akhirnya ya Tuhan, kami menjumpai Tuhan di dalam kehidupan yang kekal. Berkatilah keluarganya ya Tuhan, supaya mereka dikuatkan ya Tuhan untuk menerima segala keadaan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke depan ini yang penuh dengan tantangan ya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dengar Tuhan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semua anugerahnya. Seperti kita ingat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh Tuhan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Kebaikanku bukan kalah, fasilitaku bukan kalah, kekayaanku ku dipilih.
Mari kita berdoa. Sukacita Bapa yang mengasihi kita, terima kasih kalau Engkau telah menjadi kekuatan kami dan telah mengisi hati kami dengan sukacita. Kami memberikan persembahan kami kepadamu dengan semua yang kami miliki adalah milik-Mu, dan kami senang untuk mengembalikannya sebagian dari hadiah yang melimpah kepada Engkau. Berkati persembahan ini ya Bapak, berkati hari ini. Biarlah keagungan Bapa menjadi terang yang membimbing kita, belas kasihan Putra menjadi cinta yang menginspirasi kita, dan kehadiran Roh menjadi kekuatan yang memperdayakan kita. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Kita ada teman baru hari ini, Centi, lama ketemu. Halo Centi, dan anaknya Brigita. Siapa namanya? Sorry. Vina, dan suaminya? Hendra. Oh, oke. Nggak ada lagi yang baru ya, just the one new. So, minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Leo Lim. Hari Rabu seperti biasa ada Bible Study jam 8 melalui Zoom bersama Pastor Emil. Dan kita mengucapkan berduka cita untuk keluarga Tante Trace yang Tante Trace-nya sudah dipanggil Tuhan kemarin dulu ya, jam 2 pagi. Dan acara selanjutnya dulu kan? Hari Jumat jam 2. Dan acara memorial service dan lain sebagainya akan diumumkan nanti menyusul. Dan sebentar lagi ada acara Mother's Day. Selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu. Ibu-ibu ya sayang, nggak ada yang sini ya. Dan blind spot kita Pastor Pipi 10 tahun hampir kenal Pastor Pipi, ternyata bahasa Inggrisnya the best. Saya sudah tahu blind spot. Ya, dan ada lagi, tidak ada. Terima kasih Andre. Saat ini kita akan menyanyikan lagu yang terakhir, Maranatha, dan lalu kebaktian akan ditutup dengan benediction oleh Pastor Peter. Sebelum kita masuk perayaan Mother's Day ya. May the Lord guide us
to walk in kindness, speak with sincerity, and act with wisdom. May our intentions be pure, our choices be just, and our hearts remain open to love and understanding. May we bring light where there is darkness, hope where there is doubt, and peace where there is conflict. And may the goodness we cultivate within reflect in the world around us. The Lord bless you and keep you. The Lord's face shine upon you and be gracious to you. May the eyes of God's favor be upon you, and may you do the work that God has put in you. Amen. Saat teduh lain. Saat teduh selesai. Tunggu, Kohen. Ada acara. We will enter the celebration of Mother's Day. Pipi, you're welcome to stay or you're welcome to. Okay, we are so grateful to have your presence. So, our first presentation is by none other than Anita Blom. Did I say it correctly, your last name, or did I butcher your last name? And then after that, a group of ladies, I believe, I don't think there is any men, right? Ladies will be also singing as a choir. So, let's hear it for Anita. Hi everyone. Can everybody hear me? Yeah. I sure can't hear me. First, I want to say something. 2 days ago, my little brother Harry, how old are you? He was born in 65 and I was born in okay, 20 years different. We decided to present this song and our gratitude to our God Jesus for creating mothers. We chose a song we never heard before, but we practiced maybe like a couple hours, and between playing ping pong, which he beat me. So anyway, I'm gonna say it in Indonesian if I can do it. 2 hari yang lalu, saya dan adik-adik memutuskan untuk mempersembahkan sebuah lagu sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan Yesus dengan menciptakan ibu. Kami memilih sebuah lagu yang tidak kami pernah dengar. Kami berlatih 2 hari lalu selama beberapa jam di samping main pingpong. Ngomong-ngomong, adik kecil saya beat saya. So, jadi maafkanlah kalau kami salah-salah melakukan lagu ini karena hanya praktis kira-kira 2-3 jam. Jadi mudah-mudahan semua bisa mengikuti saya, jadi tolong saya. Moon and stars, they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. His body on the cross
His blood poured out for us, the weight of every curse upon him. One pint of bread he gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave. The war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love brought me overcome. Now death, where is his sting? Our resurrected King has surrendered here defeated. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever is glorified. Forever is lifted high. Forever is risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Let us Thank you, Anita and Effie. Ida, how you pronounce it? Effie? Right? Okay.
The lyrics, I put it up in the Maranatha Church WhatsApp group, so if you want to take a look at it again, it's very meaningful. Saat ini paduan suara akan menyumbangkan sesuatu yang spesial. Ini mimbarnya mau disingkirkan? Sudah siap? Oke. Di bawah pimpinan Ibu Liani Supatra, inilah paduan suara yang akan dilakukan oleh ibu-ibu yang cantik memakai pakaian kebaya dan semua pakaian daerah yang begitu indah. Gerak dan lagu ibu-ibu, whatever that means. Oke. So, saya persilahkan saudara-saudara.
sekedar peran, tapi panggilan penuh kasih dan iman. Dari tulang rusuk kita dijadikan, bukan untuk di bawah, bukan untuk di atas, tapi di sisi, dekat di hati, tempat cinta bertumbuh dan kehadiran jalan penghiburan. Diberkati menjadi penolong yang dikasihi, kesayangan suami, pelindung hati anak-anak setiap hari. Dalam kelembutan kita, Tuhan bekerja. Dalam doa-doa sunyi, surga terbuka. Kita mungkin tidak sempurna, tapi Tuhan tetap pakai sebagai teladan. Dan ketika kita setia berjalan, berkatnya mengalir ke anak, cucu, bahkan menantu tanpa henti. Jadi mama adalah kehormatan, anugerah yang patut disyukuri dalam iman. Teruslah melangkah, mama yang kuat. Engkau dipilih, dikasihi, dan diberkati amat sangat. Happy Mother's Day.